kedua yakni sambutan atas nama Bapak Camat Kecamatan Kertas Semaya yang mana insyaallah diwakili oleh yang mulia kamar sembunyi-sembunyi kepada beliau Wakdalah pokoknya di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in